صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد तेरी मिसले पाक में है बचा बचा नूर का तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهر لرسول الأقوال المرية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتدى بأخوال بني آدم من الطائفة النجارية وما كسى بهم شهرا سقيما يوالون سقمهم وشرفها ولما تم من أمره صلى الله عليه وسلم على الرجيء 9 أشهر القمرية وأنا للزمان جاريا وسادا حضرت أمه ليلة مولد آسيا ومريم في نسوة من الحديرة القدسية وأخذ المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتناله السناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول الله يا حبيب الله দয়াল নবী গো দিদার একবার যদি আপনার
পাইতাম চরণ দরিয়া চুমিতাম বলিতাম মনের কত যন্ত্রণা পুরাইতাম মনের বাসনা ইয়া নবী يا حبيب الله আমরা মরণে হইব একা কবরে তাকিব একা হাসরে উঠিব একা সেটাই পাই যে আপনার দেখা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ আলাইকা بلغ العلا بكماله